महरनि youth rock जे बाइक कावैनाय जे लाहार कलिरि फुलुरिखा जे लखन फुलुरिखा जे चिनि 11 महरनि परब फट दबुबार फुलिखा गेनो होननाय आबाय जतरो हाबाय अदिपुर जराव जेओ मागिते खरा खनाय तनाय र अर मानि खाथिनि लुकुरक बेसांगो अन्नान पार्टीनि पार्टी बिस तनाय बररक नरक जतन पुलानो खाकाम ताइ पिपल कामिया फारो नरक दुखता लांनि तागे केसे अनले कप्लाय थांगा आमबागे नरना आगेन सिना हामबाया फलिका हानि बगै जे ताबो अर मानि खाथिनि सिबि सुदु अर मानि खाथिनि पार्टी अफिसया जों खबलुङो बे आगरतलाव जों ताबो अरनि सिबि खरा खना हरलायनाय जतनो पाल बाक्साखे जतनो तिनि फान फुलुगैनाय तिनि 11 महरनि पुरनि खरामना वाइट छावैनो खबलुङ सगैनाय बोलो भारत माता की वंदे वंदे बीजेपी बेले बेले ना हामबाय तिनी हाइनो जे तिनी आर्म फोर्स त्रिपुरा पुलिस तनायरो ते टीएसआर तनायरो बरनो आं बेले बेले ना हामबाय बरो तिनी देशनि तिनी राज्यनि ल शान्ति सम्प्रति तथ्यनि बरनि बेलायनो जुगदान दङरो आमबागे बरनवा पाइपलाय हामबाय मारु त्रिपुरा पुलिस ते टीएसआर रनो नरक थ्रो आउट द कैंपेन को चेन 25 तारिखनि सिमि चेम्पियन सिमिनो आनो लगेरमनि बागै जतन ना पाइपलाय हामबाय रिसनि रुइ सिरबाय मालि आं नरकनो हायफनो नरकनि अफ फाननो फांथेनो मायाखौ तमन फानसे अफ बरि थांमानि आमबागे नरनो बेलायनो हामबाय आनो हाके फाननो हाकेनो खाखलायो जिने त्रिपुरा राज्यनि ते अन्नान्य कैंडिडेट नबु जिने भारतीय जनता पार्टी नि कार्यकर्ता र नरक जत कननो बखरो गमैना बेलाय बेलायनो हामबाय बीजेपी जिंदाबाद हामबागिनो तिनी लास्ट प्रचार र आ नरक जतनो साइमान खेना आनि सिरियल नम्बर 3 नम्बर सिरियल लो बदबु बारानि के चिन्ह नरक आरन बुट रिदि तिनी जे गतरा गटे थामनि ओ 25 तारिख सिमे तिनी 10 तारिख जरा जे गतरा गटे थामनि आमा जतनो पगै थाका आ ता पगै आखाय अमा आखे हम दनम के आनो हामारि रमनि बगै आनि या परिसा थानि नर लगेर पनि बगै आम बगै आखैबो फान मानो जों ओ मानि बाजार थिं दै थांबाय थांमान लामा ओ जागावनि चिनि गारि न बुख्रुखु सेकेन्ड अटैक अबनो पहिला अटैक खाथिनो नमन जयो जोंनो का सुखा लामा र का सुखा कैंपिंग मा खलाया नर हाय मा खलाया गोबां मा जागावो गारि तिनि गावै फायनाय खुलुमैनाय आशीर्वाद सानफ्रो रगो बाक्सा खोंते मुसि फुनुगो बाक्सा बखाय फुनु नरना ताखन जलियाखौ नरना ताबो फन जलिया ता बाय खाखाय नरगानि अग्रा चाक्रा नरना जलिनानि जुगो तासि क्रियानि हाइन बागै नरक पुचिनाय जारा ओ प्रेस मीडिया नि माध्यमे जे नुगै तने रगबो जे कमेन्ट्स खायनाय रगबो नरक नबो आं कयु वाइसा वाइनै गुबैनो नाहदि गोथारनो सिनिदि गुबैनो कप्लायनाय ताबै हाखाय जे गुबैनो हाखाय जेसे फन नासेदि बरक दिने दिन बुसि खांखाय बरक जतनो ननो लगेरनाय निनि लगे तंनाय केबनि कुन फन करिं हाखाय बेनि उक्लग बताय तंथु आनि अर आसे गोबां बताय तंगै नांगिरि तंनाय आनि उक्लग ने आसे गोबां बताय तंगु आम बगे आं केबो किरिया बरक आनो बाडु खुमाय नाय कखा तिनि बुसे गारिओ कखा गारिओ किसामसा नांखायगा हायफनो ईश्वरनि फानबाय बतायनि फानबाय कायचा देफ्राय खानो जरा फैयान थानिबो अमनो पद दबो फुटिका नि लक्षण
যারা বিরোধী খাই তোমার অনুবা কয়ো হাই না কয়ো জরা তংসাইনি খাসি রেখদি হ্যাঁ খেলে মনাগো হাবো নরকো যে কবো কথাটা সিনি দি যে ও 11 মহারনি পূর্ণি পোশাক সামুক খাইমান নাই যে বরনি খরা গই বাসাইমান নাই বনস সিনি দি তাকুবাই তাকু তাওয়ালাই দি ইলেকশন ফাইনাল থাংনাই নরক জানিছেন তাকুম বসে বুতক খলায়ো মঙ্গেনি আনি কাকা সুরেন্দ্রবু বখর রনর পুলাইখা তগলাইখা বকিনি তাকু বুকু গেদেবা আমবাগৈ ও মানিক হাতিনি লুকুরনবু কইমু অকরা চাকারাংনে র পারানি চৌধুরী র তেজিনি অরিনে নেতৃত্ব তনাই র মবার হামিয়াতা শিবরিদি নম্বর গোজান শিবসা খানকাই বয়ার শিখে কমল ফুল খিলতু হারিত তিনি পদবর হাই জিরু লাগ তং হাম দিতে আমবাগৈ তিনি ওর ফাইমানে হলো হরক ওয়াংমা বই ফাইনে সানাই বড় খাইছি বড় তাতালছি বড় তিনি সাইকেল লাঙ্গো হাগে সাইকেল লাঙ্গো এডিসি সকর নাইফো হাইফো भारतीय जनता पार्टी যদি মুচু খামখায় 2018 नो भाईजाक सरकार 2014 नो सेंट्रल भाईजाक आसिक যদি हामी आमाचु खामखाय दिप्रासन हाबाचु के बो काले नो एडीसी नम्बर नरिसि खामु एडीसी the autonomous district council is like kotor भारतीय संविधान बिसिंग आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर नो से नरि बानो खाय ओ एडीसी नो ननानि सांसार साफल साया खामु खलायखा खलाया नामला आमागै आमजत न भूल बुझा बुझिसि যখন চিনি ও এডিসি যখন ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার ফাইনাই আপনার টিএডিসি থাকা খায় টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল থাকা খায় আজ চিনি যে ডাইরেক্ট ফান্ডিং পলিটিক্যাল রাইটস ল্যান্ড রাইটস আমার টেগো ইজি থাকায় বাহাইকে নরম নাই নেমনো বড়লেন নাই নেমনো বিটিসি নাই নেমনো বড়লেন টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল তিন আসাম রাজ্যনি বড় বাহাইকে ডাইরেক্ট ফান্ডিং খাইতো বাহাইকে পলিটিক্যাল রাইটস খাইতো বাহাইকে বড় ল্যান্ড রাইটস রিফর্ম খাইতো जों सरकार खामानि लगे लगे उलनो जों एडमिनिस्ट्रेटिव रिफर्म तो होनाय आइगेबो सीपीएम राज खायथागा मथा राज खायथागा आइगेबो राज खायथागा जिनि स्टेट कैबिनेट पासनि नाय जे जिनि समाजपति रंनो बा जिनि दफानि अकररंनो बरंनो केसिसा अनारिया बरना इनि सिद्धांत नाजाखा जों सरकार फायाखै जोंबो ऑब्वियसली the ADC ni rule law ADC ni administration no semua lagu khainai semua to bonai je khoda ne okra para ne okra chaudhuri rogno boro ne mang onaria khainai ni hinai jenga bono rajya sarkar thani jengbo disanai opogno am bagai tang ne khai noron thani amsen koimu norok nukhum thani nai mai chalai pro wai khili chalai pro phanu kothba kahan bilai di যে শান্তি সম্প্রীতি নাই নাই যিনি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার ফাই দङ নরক তাকনো খাতা থিদি ফাইদি जों অলওয়েজ ওয়েলকাম খাই নরক যে সামু খাইমানাই যে সামু খাইনাই বনসে নরক লগে মারে নাই नि বুঝুগুদি जों हाखाय कगबां साया जों एक्शन से खाय फोरनाय जों एक्शन खाय फोरनाय जों सामताङै फोरनाय जों डेभलपमेन्टनि सामताङै फोरनाय जों अ गामिनि 29 कृष्णपुरनि जों खरक साफानो वाइट साफानो जों थाङैनाय जोंनि अनरेबल मिनिस्टार न जोंनि अ गामियाव सिन्थेटिक फुटबल माट नांगौ नै सोरबा सानलायाखौ अ गामियाव जों स्पोर्ट्स स्कुल नांगौ नै केबो दाबिबो खायाखौ खायनायबो गोरै आश्रम स्कुल नांगौ नै दाबिसै खाया हायफानसे যিনি অনারেবল মিনিস্টার স্যার বিকাশ দেববর্মনের নেতৃত্বে বলছেন একলেবল স্কুল রেখা আশ্রম স্কুল স্যাংশন রেখা যিনি স্পোর্টস স্কুল স্যাংশন রেখা যিনি হস্টেল স্যাংশন রেখা তৈরি বইও 50 সিটেড গার্লস হস্টেল স্যাংশন রেখা সামং চেনে টঙ্কা যিনি সিনথেটিক মাঠবো বসে পাইনেখা কে রৈমাল সমান আমো নথিনি ডেভেলপমেন্টনি লক্ষণ যেকে কক ছায়া जों সামং খাই ফুলগো আমো নথিনি ভারতীয় জনতা পার্টিनि सरकार আমবাগৈ নরনা তেসা যতনন ফুলবগিয়া ফারে
আরে খাবিসিনি একদম খাকসানি হামজামায়াফোর তেসনর না পাইফায়া হামজামায়াফোর নরন যতন তাবই হিমালে নরক সানি ফান নরক সানি মা বাবু নরক সানি ইয়ং নানা অকরা চাকার নরক সানা ত্রিদুলি বিনাই আর পয়লা দিন ইয়াপ্রে সেপরনি সিমিনো আং অকক সাইতমো হাইনো হাই তিনি পাইফানি দিনা অকনো সানাই যে নরক যতন অকরা চাকরা নরকরা আফরনানি যোগ্যতা করে নরকরা আং সানানি অধিকার করে হাফানো কয়বংমা খাইজাবো বোন আশীর্বাদ ছানো ফাইনাইতে সালসাসে 12 তারিখও ভোঙাই সিরে সিরে জানি জানি মতাইন জানি জানি ঈশ্বর সুরি ওই দিয়াই সিংহ কাইসা কাইসা বোন আশীর্বাদ কাইসা বোন বাইন চেই চেই থাকনাই কাইসা বোন বাইন যিনি কমল ফুল খেলনাই কাইসা বোন বাইন সরকার সাইজানাই ও কাইসা ফান্ন সঠিক জায়গাও সিরিয়াল নাম্বার 3 নাম্বার 3 ও পদ্ম হুয়া চিহ্ন ও ভোট হই আনো আশীর্বাদ খাইজাদি তে হাংচাল খনাই তনাই আনি খরানা খনাই তনাই র তাকু বুকুক সং যারা বিরোধী হিনি হি তনাই র নরক জীবন বিরোধীয়া নরবতী তাকু বুকুক নো নরবতী ব্রা সানো ও হানি তো সানো আন হাইনো আমবাগে নরক থানিনো কইমো ও নরক গইবাই ভুল বুঝাবুঝি খাইজাগৈ নাই ভায়োলেন্স নামাতা হিন্দি নরক গইনো হামজামারে খাখাই নরক সামক কামাকা হাম খাইমা তং খাখাই লুকুরক অটোমেটিক নরক থাংনাই নরবাই নগি হিনাই থাঙৈ বই হামজাগৈ আনারে ফ্রি ফাইকা আনো সাবো খেনা ফাইকা লামাকা সইনাই বুনাই ফু তংনাই ফু পারা তংই জামানো ফু হাই ফু নরক যেসে ফানে কাসদি বখালালে কাসইমাইয়া ঈশ্বর নলে কেউ কাসইমাইয়া কারণ ঈশ্বর লগই তং নাইখাই তং সাবধান তেগাই সাং খাখাই বুই যে সাও বুবাগানা গরম রিয়া বুবাগানা বহনো হাইয়া থাসিমা আন মামার সাইলো খারি খানা দরত দফা আনি সানাই রক দফা ন ফালনাই রক বুবাগানানি নাওই লুটি জানাই রক সবচেয়ে বড় মুরনাই খাখাই বুবাগরা সন্ন এই চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি সবচেয়ে বড় গ্রুপ সিঙ্গার বিল এয়ারপোর্ট ন সেলাই নাই মহারাজা বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট খাই নাই চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার খাইছে আমক খাই যাগো চিনি মহারানী কীর্তি সিং বহু চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি নি এমপি কেছে বড় বেশ আছে বড় বড় তকে বাহাকে বইসাই মাখনা যে বুবাগরা বড় রিয়া যে বড় বড় যতন পলিটিক্স হাকায় জানগানি পলিটিক্যাল সিম্পেথি পলিটিক্যাল গেইন বিভাগে রাজনীতি গেইন বিভাগে কগ্রক অরে পরে সাইমানো হাইপানা নরক যত অকরা চাকরা নরক কুবি কথার সিনিও আমবাগে অক পাইথাক নারসিনাই আংখা খায়ো যারা যারা তাখন মথা খাই তংনাই রক আইপিএফ খাই তংনাই রক সিপিএম খাই তংনাই রক কংগ্রেস খাই তংনাই রক নরা বুদ নানি সেকাং ওয়াইসালে সিরিং কেনর ওয়ান সনাই আংখা খাই নর সিরিং ওয়াইসা ওয়ান সনাই পদ ফুল না হারি আখানো আনো না হরলে নর আনো বুদ নাই না আংখা খাই আমবাগি নো তে কক কবাক সাসালিয়া নরনা তেসা পাইফলে খুলুমু আনো লগরে মানে বাগে যত ফাইজা গরা তাকু বগুম সব নরনা আন খুলুমই নাই আনি কগরের মথাকসি নাই আনি কগরে ছায়া তখেনা নানা কারজাদি তে বুইনো জলে মান তো ভাখাই প্রতিশোধ 12 তারিখ নাডি পদ্মবু বড় 3 নম্বর কেডেক করে হইনা আবার প্রতিশোধ নাডি